nangyari? Yaya. Kain kang kikiam? Kain ka kikyam? Hotdog. Hotdog. Ay, gusto niya kay Apple. Hotdog. Tawag mo, mami. 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 Where's mami? Where's mami? Where's mami? Marunong na yan mag-bless. Ay, bless Bless na. Bless na, nanay. Bless nanay. Bless nanay. Bless. Naka-meeting sir. Wow! Ang galing! Pakita mo na kung nakikitaan mo. Wow! Hindi na mahawakan kasi may Meeting. Talino. Very good naman, Cheya. Bless pa yun ah. Isa pang bless. Bless. Check mo sa ka ba? Ay, Talaga sumasagot. bakit kasama ka ni ate? Ay, bless daw, bless. Bless. Ang very good naman. Alam niyo yung maganda.